Komemoracija u Blajburgu svake godine u austrijskoj javnosti izazove otvorene kontroverze vezane za korištenje određenih ustaških simbola, uniformi i pozdrava. Svaka kamena ploča simbolizirala je prerezano stablo kao ugasli život. Uništeno ih je svih 700, što je dosad najveća destrukcija partizanskog spomen groblja. Moje ime je Amina Čelaković, imam 24 godine i aktivizmom se bavim od svoje 17. godine. Zovem se Jan, imam 21 godinu, a počeo sam s izložbom kad sam imao 16 godina. Moje ime je Jana Vojnović, imam 23 godine i počela sam se baviti edukacijom o ljudskim pravima kada sam imala 17 godina. Moje ime je Janet, imam 26 godina i počela sam se baviti edukacijama o ljudskim pravima sa 20 godina. Putujuća izložba Ane Frank je izložba koja se sastoji od 39 panela, od toga 32 su o životu Ane Frank i općenito o Drugom svjetskom ratu, ostali 7 panela su lokalni paneli. Ova izložba se radi u više država svijeta, a u našem okruženju se još radi u Srbiji, Hrvatskoj i Makedoniji. Učenici, vršnjački edukatori prođu trening i nakon tog treninga samostalno izvode i provode ljude kroz izložbu. Dakle, mi na ovaj način trudimo se da srednjoškolci postanu vršnjački edukatori, da na neki zanimljiviji način uče o ovakvim stvarima. Počela sam da se bavim ovom temom u srednjoj školi sa svojih 17 godina. Ovo je jednostavno bio prvi moj projekat koji sam ja ikada radila u životu i nekako stvar zbog koje 3 dana ne bih išla u školu se pretvorila u jednu veliku ljubav i interesovanje. Pa zapravo sam do izložbe došla na jedan specifičan način. Moja kreativnost nije znala u kojem smjeru ići, pomogla mi je profesorica povijesti koja me usmjerila prema kući Ane Frank, s kojom sam kasnije nastavio surađivati i vrlo sam zahvala na tome. Kad sam čula u našoj školi, kad nam je profesorka rekla za ovo, ja sam čula da je priča o Drugom svjetskom ratu, a ja sam za taj period bila dosta zainteresovana i taj period mi dosta bio zanimljiv da učim o tome, pa sam htjela da još malo više to istražim i dobijem priliku da pričam i drugima o tome. Učenje o povijesti za mlade je važno zato što mogu mnogo toga spoznati o sadašnjosti, a također i kada vide ono što se dešavalo u prošlosti, može ih to potaknuti na djelovanje da riješe možda neke sadašnje probleme. Pa ja mislim da je povijest zapravo čisti primjer toga gdje su ljudska prava prije bila zakinuta i zašto bismo trebali raditi na današnjici. Pa meni lično je bio najveći izazov to da predstavim lokalne panele, jer u tom trenutku kad sam tek krenula da se bavim ovim, imala oko 17 godina, kada smo mi to zapravo u srednjim školama i osnovnim školama preskakali jer smo imali prijemne ispite i to, tako da ja stvarno u tom trenutku nisam, bit ću iskrena, imala puno znanja o tome. A to je svakako jako bitna tema za ljude koji nas slušaju kod nas, koji svakako su također s područja odakle smo i mi. Tako da to nije nešto što sam ja tek tako mogla samo da naučim napamet i da pričam. Zahtevala je mnogo više da se posvetim tome. A to je, svi dobro znamo, vrlo komplikovana priča, tako da to je meni bilo, da kažem, stresno. Mislim, imala sam strah, ali zapravo je bilo dobro. S obzirom da ja dolazim iz Bosne i Hercegovine i Bosna i Hercegovina je poznata kao država tri konstitutivna naroda, svaki od tih naroda ima svoju historiju. Odnosno, nijedan drugi narod ne prihvata određene činjenice koje su se desile i to je glavni problem kojim sam se ja susretala. U pokušaju organiziranja same putujuće izložbe Ane Frank u određenim gradima u Bosni i Hercegovine bili smo odbijani uz određene rečenice, žao mi je viša sila, žao mi je politika, tako da nažalost mislim da je to glavni problem s kojim se mi ovdje susrećujemo i da prosto dok ne prihvatimo one druge ljude i dok ne prihvatimo ostale sve činjenice koje su se desile, mislim da ćemo i dalje imati problema sa ovim stvarima. Pa, pogađa me ta potreba da mi
iz nekog odbrambenog mehanizma ne pričamo o stvarima koje su se desile, koliko god naravno to bilo užasno. Ja smatram da ako mi želimo da dođemo do nekih boljih odnosa u društvu, da moramo da razgovaramo, jer smo imali mnogo momenata u istoriji gde se pokazalo šta može da se desi kada se o nečemu takođe ne razgovara. Tako da smatram da je potrebno da se okrenemo na neke takve dirljive stvari i teške stvari da bismo mogli da nastavimo dalje. Smeta mi što u našem društvu nas nema tolerancije. Niko nema toleranciju prema nečemu drugačijem, prema nečemu posebnom, prema nečemu što se dešava i zaista mislim da je to glavni problem svega. Što ne želimo da razumijemo i što ne želimo da prihvatamo drugačije i nešto što je novo, odnosno nešto što ne spada u neke sfere standardnog života. Okolina je podijeljena. Oni ljudi koji znaju šta radim, koji su se i sami bavili aktivizmom, oni me više nego podržavaju. Nažalost, osobe koje nisu toliko upućene uz čitavu ovu sferu aktivizma, često sam dobivala jako pesimistične komentare, šta to tebi treba, zašto se toliko zamaraš, zašto se toliko daješ, ali prosto, bez obzira na to, nikada nisam odustajala od ovog posla koji radim i kojima uživam i se bavim. Ovakve edukacije ne bi bile potrebne kada bismo imali neko razvijeno kritičko razmišljanje, da svaka osoba prije nego što nešto uradi se prvo zapita kako bi nešto trebalo izgledati i da kada bismo poštovali svačije stavove, a ne nametali svoje. Ovakve edukacije više ne bi bilo potrebno kada bismo mi učili o istoriji, onako kako treba da učimo, kada bismo prihvatali sebe i druge onakve kakvi jesmo i kada bismo takođe, pored toga što se zalažemo za sebe, ipak se i zalagali za druge. Pa moj savjet za mlade ljude je uglavnom da nikad nije kasno krenuti, bitno je razumjeti i početi. Pa savjet koji bih ja dala mladima je zapravo, ne očekuje se od nas da mi budemo superheroji, da idemo na nešto veliko. Smatram da pre svega treba da pođemo od sebe i da vidimo da li mi imamo neke, da kažem, barijere i kad pođemo od sebe da pomognemo ljudima koji su nama u okolini. Nekome u školskom dvorištu ili nekome na ulici, bilo koji način kada se neko ko je slabiji, kome potrebuje pomoć zato što ga neko jači u bilo kom tom smislu napada. Jer svakako od tih malih sitnica kada se one ignorišu i nastanu velike stvari.